We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back. Take your choice. But then don't never disfellowship the other man because he don't belong with your group. See, discern his spirit and see if he's got the same purpose and heart, then you got fellowship one with another. Faça a sua escolha, mas então nunca exclua do companheirismo o outro homem pelo fato de não pertencer ao seu grupo, está vendo? Discirna seu espírito e veja se ele tem o mesmo propósito no coração. Então tenham companheirismo um com o outro. You're working for one great cause. That's the cause of Christ. I think that is absolutely true. Vocês estão trabalhando para uma grande causa, que é a causa de Cristo. Penso que isso é com certeza verdade. Now, if we will notice the motives and objectives of the Old Testament prophets, them men had one objective, and that was Jesus Christ. They had one thing, that their whole theme of the Old Testament was built around the coming Messiah. Agora, se notarmos os motivos e objetivos dos profetas do Antigo Testamento, aqueles homens tinham um objetivo, que era Jesus Cristo. Eles tinham uma única coisa em torno da qual todo o seu tema do Antigo Testamento estava baseado: o Messias vindouro. They did not go out and do things just for money or for fame. They had one thing: they were anointed with the Spirit of God, and they predicted the coming Messiah. Eles não saíam fazendo coisas só por dinheiro ou por fama. Eles tinham uma única coisa: estavam ungidos com o Espírito de Deus e prediziam o Messias vindouro. And those men were so anointed with the Spirit until they sometimes acted like the Spirit that was within them. They spoke seemingly of themselves. Watch how the Spirit of God made that man act. E aqueles homens estavam tão ungidos com o Espírito que às vezes agiam como o Espírito que estava neles. Aparentemente, falavam de si mesmos. Observem como o Espírito de Deus fazia aqueles homens agirem. We'll take, for instance, Moses, the great prophet. How that man had no selfish objectives at all. He could have been the king of Egypt. He could have had the world under his feet. Vamos tomar, por exemplo, Moisés, o grande profeta. Como aquele homem não tinha objetivos egoístas em absoluto. Ele poderia ter sido o rei do Egito. Ele poderia ter tido o mundo debaixo dos seus pés. But because that he was a prophet at heart, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer the persecution and the trials of Christ, esteeming the treasures of heaven greater treasures than them of Egypt. Mas, porque era profeta de coração, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes sofrer a perseguição e as provações de Cristo, tendo por maiores tesouros
os tesouros do céu do que os do Egito. He forsook and denied himself of the worldly fame, of the luxury and the things that life offers. He had to look beyond that. See, he could have been that. Ele deixou e rejeitou a fama mundana, o luxo e as coisas que a vida oferece. Ele teve de olhar para além daquilo. Vejam, ele poderia ter sido isso. Just take the minister today. If he has the baptism of the Holy Spirit, and he knows that if he preaches that word, it's going to cut his fame down. It's going to put him in a little bitty church somewhere, or maybe out on the street. But he knows that something in his heart is burning. He sees the coming of the Lord. He doesn't care whether that he has a big church or a little church. Somente considerem o ministro hoje. Se ele tem o batismo do Espírito Santo e sabe que se pregar essa palavra, isso vai derrubar sua fama, vai colocá-lo em uma pequenina igreja em algum lugar, ou talvez na rua, mas ele sabe que algo em seu coração está ardendo. Ele vê a vinda do Senhor. Ele não se importa se tem uma igreja grande ou uma igreja pequena. He doesn't care whether he has today's food or not no food. He doesn't care whether he has good clothes or doesn't have good clothes. He's only mindful of one thing, and that's the very life within him crying out. Ele não se importa se tem comida para hoje ou não tem comida. Ele não se importa se tem roupas boas ou não tem roupas boas. Ele só está atento a uma coisa, que é a própria vida dentro dele clamando. He's trying to achieve something for the glory of God. And that man, in doing so, will act the very life of the Spirit that's in him. Do you follow me? He'll act it out. Ele está tentando realizar algo para a glória de Deus. E esse homem, ao fazer isso, representará a própria vida do Espírito que está nele. Estão me acompanhando? Ele a representará. Look at Moses. When it come to a time that he displayed all his life was the Spirit of Christ. For Christ was in him. Christ was in Moses by measure. Vejam, Moisés, quando chegou a um tempo em que expôs toda a sua vida, era o Espírito de Cristo, pois Cristo estava nele. Cristo estava em Moisés por medida. Now, if we notice, he was born in the time of persecution. The children was killed to try to get him, just exactly like they did Jesus. Agora, se notarmos, ele nasceu no tempo da perseguição. As crianças foram mortas para tentarem pegá-lo, exatamente como fizeram com Jesus. And we find out that when it come to a place that the children of Israel had disobeyed in such a way, until God was angry with them. And he said to Moses, "Step aside, and I'll destroy the whole group of them. And I'll take of you and raise up another generation." E verificamos que, quando ele chegou ao ponto em que os filhos de Israel haviam desobedecido de tal forma que Deus estava irado com eles, e ele disse a Moisés, "Põe-te de lado e destruirei todo o grupo deles. E tomarei a ti e levantarei outra geração." Moses threw himself in the path of God's judgment and said, "Take me before you take them." In other words, before you can get them, you'll have to come over me. Moisés lançou-se na frente do juízo de Deus e disse, "Tira-me antes de tirá-los." Em outras palavras, antes que possas pegá-los, terás que passar por cima de mim. That's exactly what Jesus Christ did. When God would have wiped the whole face of the earth off with these sinners, you and I. But Christ threw himself in the path.
God could not do it. He couldn't come over his own son. Foi exatamente isso o que Jesus Cristo fez. Quando Deus teria arrasado toda a face da terra com esses pecadores, vocês e eu, mas Cristo lançou-se na frente. Deus não podia passar, ele não podia passar por cima de seu próprio filho. And when God seen that spirit in Moses hanging in the judgment like a cross there, you can't come to him. You'll have to take me first. See the Spirit of God in Moses? E quando Deus viu esse espírito em Moisés, pendurado no juízo como uma cruz lá, tu não podes chegar a eles, terás de tomar-me primeiro. Estão vendo o Espírito de Deus em Moisés? When he could have been king of Egypt, when he could have had every luxury in the world to be popular, when he could have been the great king of the world at that time. Quando ele poderia ter sido o rei do Egito, quando poderia ter tido todo o luxo do mundo, ser popular, quando poderia ter sido o grande rei do mundo daquela época. But he chose to suffer the persecutions and the affliction, for he esteemed the reproach of Christ greater treasures than that of Egypt. Mas ele escolheu sofrer as perseguições e a aflição, pois teve por maiores tesouros o vitupério de Cristo do que os do Egito. See, he threw himself in a way. Why? It was God in Moses did that. The normal thinking intellectual man would never do that. He would take the easy road. Vejam, ele se lançou na frente. Por quê? Foi Deus em Moisés que fez isso. O homem intelectual de pensamento normal nunca faria isso. Ele tomaria o caminho fácil. So no matter how much a fanatic Moses seemed to be, he was trying, you see, he was a true prophet of God because he was trying to achieve something for the kingdom of God. Portanto, não importa quão fanático Moisés parecesse ser, ele estava tentando... Vejam, ele era um verdadeiro profeta de Deus, porque estava tentando realizar algo para o reino de Deus. Now with his great gift of prophecy, he might have been a wise man, could have stood up in Egypt and said, now wait, I'll prophesy so-and-so. I'll say so-and-so, and as with his prophecy. But oh, he'd have been world famous. But that wasn't in his heart. It couldn't be in his heart. Agora, com seu grande dom de profecia, ele poderia ter sido um sábio. Poderia ter se levantado no Egito, agora esperem, vou profetizar assim e tal. Vou dizer assim e tal. É assim com sua profecia. Mas ele teria sido mundialmente famoso. Mas isso não estava em seu coração. Não podia estar em seu coração. So if you see a person with a great gift trying to do something to glorify themselves, your own discernment of the Spirit tells you that's wrong. But Moses was trying to achieve something for the glory of God. Portanto, se você vir uma pessoa com um grande dom tentando fazer algo para glorificar a si mesma, seu próprio discernimento do Espírito lhe diz que isso está errado. Mas Moisés estava tentando realizar algo para a glória de Deus. No matter how bad it was, how evil it looked, how much it was talked about, the Spirit in Moses directed him straight to the line of duty. The Spirit in him. Não importava quão ruim fosse, quão mal parecesse, ou quanto se falasse a respeito, o Espírito em Moisés o dirigia direto a cumprir o dever. O Espírito nele. Look at Joseph. Joseph was, when he was born, he was loved of the Father and hated by his brethren. Perfect type of Christ. And he was a blood brother to them, the same father. Vejam, José foi, quando nasceu, ele foi amado pelo pai e odiado pelos irmãos, um tipo perfeito de Cristo. E ele era irmão de sangue deles, o mesmo pai. But the reason his brethren hated him was out of cause. Because God had made him a prophet
spiritual, a seer. And they hated him for that very purpose. But Joseph could not help it because God had made him that way. Mas o motivo de seus irmãos o odiarem sem causa foi porque Deus o tinha feito um profeta espiritual, um vidente. E eles o odiaram exatamente por causa desse propósito. Mas José não podia evitar, porque Deus o tinha feito daquela maneira. And what's the Spirit of God in Joseph? Watch what he did. He even acted the part of Christ. He was hated of his brethren, loved of his father, because of the Spirit made the difference. E observem o Espírito de Deus em José. Observem o que ele fez. Ele até mesmo desempenhou o papel de Cristo. Ele foi odiado pelos irmãos, amado pelo Pai, porque o Espírito fez a diferença. He was a spiritual man. He saw visions. He interpreted dreams. He did not do it for his own glory. He did it because there was something in him, the Spirit of God. Ele era um homem espiritual. Ele tinha visões, interpretava sonhos. Ele não o fazia para sua própria glória. Ele fazia porque havia algo nele, o Espírito de Deus. He wouldn't have went out there by his own self and have been thrown into a ditch and have his poor old father to grieve all those years, sold for nearly 30 pieces of silver, taken up from the ditch, and became the right-hand man of Pharaoh, the king of earth at that time. Ele não teria ido lá por conta própria, e sido jogado numa cova, e feito o coitado do velho pai se lamentar todos aqueles anos, vendido por quase 30 moedas de prata, tirado da cova e se tornado o braço direito de Faraó, o rei da terra naquela época. And in his prison house there was a butler and a baker, and one was lost and the other was saved by his prediction in the prison house. E em seu cárcere havia um copeiro e um padeiro, e um se perdeu e o outro se salvou por sua predição no cárcere. And did you notice Jesus? When he came, he was loved of the Father. And the Father gave Joseph a coat of many colors, the rainbow, a covenant. E notaram que Jesus, quando veio, foi amado pelo Pai? E o Pai deu a José uma túnica de muitas cores, o arco-íris, uma aliança. And the Father, God, gave His Son Jesus the covenant. And then the Jewish brother hated him without a cause. E Deus Pai deu a seu Filho Jesus a aliança. E então o irmão judeu odiou-o sem causa. He had no reason to hate him. He was spiritual and he was God's Word made manifest. He come to do the will of the Father. He come to fulfill the Scriptures. He came to bring them peace. But they misunderstood him and hated him without a cause. Ele não tinha motivo para odiá-lo. Ele era espiritual e era a palavra de Deus manifestada. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Veio para cumprir as Escrituras. Ele veio para lhes trazer paz, mas eles o entenderam mal e odiaram-no sem causa. They didn't stop to try to see what he was trying to achieve. They just judged him because he didn't agree with them. Eles não pararam para tentar ver o que ele estava tentando realizar. Eles simplesmente o julgaram porque ele não concordava com eles. He makes himself so and so. He makes himself God. He was God. God was in him. Eles fizeram, ele se faz tal e tal. Ele se faz Deus. Ele era Deus. Deus estava nele. The Bible said God was in Christ, manifesting himself to the world. He was the God of glory, manifesting the glory of God. A Bíblia disse que Deus estava em Cristo, manifestando-se ao mundo. Ele era o Deus da glória, manifestando a glória de Deus.
Look at Moses. He couldn't help throwing himself there. He didn't do that hypocritically. He did it because God was in him. Vejam Moisés, ele não podia deixar de se interpor lá. Ele não fez aquilo hipocritamente. Ele o fez porque Deus estava nele. Neither could Joseph help being what he was, because it was God in him working or displaying himself through the man. Never did he do it for self-glory. Nem poderia José deixar de ser o que era, porque era Deus nele operando ou mostrando-se através do homem. Ele nunca fez isso para a glória de si mesmo. Any man that, if those priests would have only had the discernment of spirit, as I'm speaking to you this morning, regardless of how much the world talked about him, they still would have known. If they'd have looked to the Word, if they were seeing His purpose. Qualquer homem que, se aqueles sacerdotes somente tivessem tido o discernimento de espírito, como estou lhes falando esta manhã, independente do quanto o mundo falasse dele, ainda assim teriam sabido se tivessem olhado para a palavra, se tivessem visto o propósito dele. He was always doing that to glorify the Father. They said, oh, this man's a great healer. He does these things like that. He said, I can do nothing till the Father shows me. It is not me that doeth the works. It's the Father that dwelleth in me. He doeth the works. He never took the glory. Ele estava sempre fazendo aquilo para glorificar o Pai. Eles disseram, oh, este homem é um grande curador. Ele faz essas coisas assim. Ele disse, não posso fazer coisa alguma até que o Pai me mostre. Não sou eu que faço as obras, é o Pai que está em mim. Ele faz as obras. Ele nunca aceitou glória. Neither would any servant of God take glory. Neither would any servant of God take a gift of God and try to glorify himself or anything else. But his right achievement is to do something to the glory of God. Tampouco qualquer servo de Deus aceitaria glória. Tampouco qualquer servo de Deus usaria um dom de Deus para tentar glorificar a si mesmo ou qualquer outra coisa. Mas a realização correta é ele fazer algo para a glória de Deus. That's why you see the same thing today. We must have discernment of spirit to see a person what they're trying to do. Are they trying to glorify God? Are they trying to glorify themselves? É por isso que se vê a mesma coisa hoje. Temos de ter discernimento de espírito para ver o que uma pessoa está tentando fazer. Está tentando glorificar a Deus? Está tentando glorificar a si mesma? Now the Spirit of God working in man makes man act like God. No wonder Jesus said, is not it written, ye are gods? And if they call them gods to whom the Spirit of God came to, how can you condemn me that when I am the Son of God? Agora, o Espírito de Deus operando em homens faz os homens agirem como Deus. Não foi à toa que Jesus tenha dito, não está escrito, sois deuses? E se chamaram deuses aqueles a quem o Espírito de Deus veio, como podeis condenar-me, então, quando eu sou o Filho de Deus? If you could see the Spirit of God in Moses, which he was God. Moses was a God. Joseph was a God. The prophets were gods. The Bible said they were. Se pudessem ter visto o Espírito de Deus em Moisés, que aliás era Deus. Moisés era um Deus. José era um Deus. Os profetas eram deuses. A Bíblia disse que eram. They were gods because they had completely surrendered themselves to the Spirit of God, that they were working for the glory of God. Eles eram deuses porque eles teriam se rendido completamente ao Espírito de Deus, pois estavam trabalhando para a glória de Deus. And when a man is so anointed with the Spirit, I'll let this go real deep, under the fifth rib on the left side. E quando um homem está
tão ungido com o Espírito. Agora deixem isso penetrar bem fundo sob a quinta costela do lado esquerdo. When a man is anointed of the Spirit of God, his habits, his actions, and everything is God moving in him. Sometimes he's misjudged. Quando um homem está ungido pelo Espírito de Deus, seus hábitos, suas ações e tudo mais são Deus movendo-se nele. Às vezes, ele é julgado mal. Look at David in the 23rd Psalm. He cried, my God, why hast thou forsaken me? As if he was. If David was the man. All they that pass me by shoot their lip out at me. Vejam Davi no Salmo 23. Ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Como se Davi fosse o homem. Todos os que passam por mim estendem os lábios para mim. He was so anointed with God. He was so perfectly surrendered to God. And the anointing was on him in such a way, and when he cried by the Spirit of God, if somebody had been standing there and say, why, look, he thinks somebody's shooting their lip out at him. Why has God forsaken him? Ele estava tão ungido com Deus, estava tão perfeitamente rendido a Deus, e a unção estava sobre ele de tal maneira, e quando clamou pelo Espírito de Deus, se alguém se encontrasse lá, diria, ora, vejam, ele acha que alguém está estendendo os lábios para ele. Porque Deus o desamparou? It wasn't David. It was the Spirit crying out through David. My God, why hast thou forsaken me? My bones all stare at me. They have pierced my hands and my feet. Não era Davi, era o Espírito clamando através de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Meus ossos todos me contemplam, traspassaram-me as mãos e os pés. Well, somebody said, listen to that hypocrite up there. Whose hands is pierced? Whose feet is pierced? That's the intellectual. But one who had discernment of spirit knew that was the Spirit of God in him crying out. Bem, alguém disse, escutem aquele hipócrita lá. As mãos de quem são traspassadas? Os pés de quem são traspassados? Esse é o intelectual. Mas alguém que tivesse discernimento de espírito saberia que aquele era o Espírito de Deus nele clamando. When a man is anointed of the Spirit of God, he's got the action of God. And the action of God is never to break us up. The action of God is to draw us together, for we are one in Christ Jesus, and God's purpose is to bring us together. Love one another. Quando um homem está ungido pelo Espírito de Deus, ele tem a ação de Deus, e a ação de Deus nunca é para nos dividir. A ação de Deus é para nos unir, pois somos um em Cristo Jesus. E o propósito de Deus é nos unir. Amai-vos uns aos outros. Now, that great prophets, we see the Spirit moving in them. Jesus called them gods. He said they were gods. Agora, aqueles grandes profetas, vemos o Espírito movendo-se neles. Jesus chamou-os deuses. Ele disse que eles eram deuses. Now, when the Spirit come to them by measure, but when it come on the one Jesus, which was the Son of God, it come to him without measure. The fullness of the Godhead bodily dwelt in him, for he was the perfect example. Agora, quando o Espírito veio a eles por medida, mas quando veio sobre Jesus, que era o Filho de Deus, veio sobre eles sem medida. A plenitude da divindade corporalmente habitou nele, pois ele foi o exemplo perfeito. He was God of glory, manifesting the glory of God to the people. God in him going about. Watch his life. All the Old Testament, he was the theme of the Old Testament. Ele foi o Deus da glória, manifestando a glória de Deus ao povo.
Deus nele indo de uma parte à outra. Observem sua vida. Todo o Antigo Testamento, ele foi o tema do Antigo Testamento. All the old prophets back in the Old Testament cried out, not to themselves, they cried out under the Spirit of God, making them act like God insomuch that they were called gods, and then the fullness of that Spirit was manifested in Jesus Christ. Todos os antigos profetas lá no Antigo Testamento clamaram, não a si mesmos, eles clamaram sob o Espírito de Deus, fazendo-os agir como Deus, de tal modo que foram chamados deuses. E então, a plenitude daquele Espírito foi manifestada em Jesus Cristo. Look at David, when he was dethroned as the king of Israel, rejected by his own people, going up Mount Olives, north of Jerusalem, and he looked back over the city and wept because he was rejected. What was it? It was the Spirit of Christ. Vejam Davi, quando foi destronado como rei de Israel, rejeitado pelo seu próprio povo, subindo o Monte das Oliveiras ao norte de Jerusalém, e ele contemplou a cidade atrás, e chorou, porque foi rejeitado. Que foi isso? Foi o Espírito de Cristo. 500 years later, the Son of David, Jesus, sat on the same mount looking over the city as a rejected king and cried, Jerusalem, Jerusalem, how oft would I have gathered you, your different denominations and everything, as a hen does her brood. But you would not. How oft would I have did it? 500 anos mais tarde, o filho de Davi, Jesus, sentou-se no mesmo monte, contemplando a cidade como rei rejeitado, e clamou, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te ajuntar, tuas diversas denominações e tudo mais, como a galinha ajunta sua ninhada, mas não quiseste. Quantas vezes quis eu fazer isto? Now the same Spirit that was in David, that was manifested in fullness in Christ, is in the church today crying to the peoples. How oft would I have gathered you? Agora o mesmo Espírito que estava em Davi, que foi manifestado na plenitude em Cristo, está na igreja hoje, clamando às pessoas. Quantas vezes quis eu vos ajuntar? And when you see separations and differences and brotherhood broken up and Christian life one against the other, then it makes the Spirit of God in your heart cry out. E quando você vê separações e divergências e os irmãos separados e a vida cristã um contra o outro, então isso faz o Espírito de Deus em seu coração clamar. You're trying to achieve something, a true prophet of God. A true teacher is trying to bring the church to a unity of spirit. A unity of spirit that they might recognize God. Trying to achieve it, no matter what denomination they belong to or what about it. Você está tentando realizar algo. Um verdadeiro profeta de Deus, um verdadeiro mestre está tentando trazer a igreja a uma unidade de espírito, para que possam reconhecer a Deus, tentando realizar isso independente da denominação a que pertençam no que tange a isso. We have discernment of spirit to discern the spirit that's in the man to see if it be the Spirit of God or not. Nós temos discernimento de espírito para discernir o espírito que está no homem, para ver se é o Espírito de Deus ou não. Now, we noticed when he was here on earth how he went about doing good. I noticed another thing that come to my mind. Did you notice when David was rejected as king? He went out of the city and a little Benjamite, which was supposed to have been a brother to him, should have been sorry because he was rejected. But he was a crippled man. Agora, notamos, quando ele esteve aqui na terra, como andava fazendo o bem. Notei outra coisa que me veio à mente. Notaram, quando Davi foi rejeitado como rei, ele saiu da cidade e um pequeno benjamita,
que deve ter agido como irmão para ele, devia ter ficado triste porque ele foi rejeitado, mas o que ele era aleijado. And he drug along there with his crippled condition, throwing dirt on David, and calling him all kinds of bad names and cursing him in the name of the Lord. Cursing King David in the name of the Lord, this little old crippled up Benjamite. Watch the Spirit of God and the Spirit of the devil working. Ele se arrastava por lá na condição de aleijado, jogando terra em Davi, e chamando-o de todos os tipos e nomes ruins, e amaldiçoando-o em nome do Senhor, amaldiçoando o rei Davi em nome do Senhor, este aleijadinho benjamita. Observem o Espírito de Deus e o Espírito do diabo operando. Now, if you notice, he was crippled. It represents the spiritual crippledness of the people today that would make fun of the true Spirit of God in Christ manifesting itself. That was the Spirit of Christ and David being rejected as a king. Agora, se notarem, ele era aleijado. Representa a deficiência espiritual do povo hoje que zomba do verdadeiro Espírito de Deus em Cristo manifestando-se. Isso era o Espírito de Cristo em Davi, sendo rejeitado como rei. And today, when the people make fun of the people who has received the Holy Spirit and trying to achieve something to draw Methodists and Pentecostals and Baptists and Pentecostals and Presbyterians and all together as a unity, as a body of Christ. And they see the Spirit working and say, well, look, that's a Pentecostal. E hoje, quando zombam das pessoas que receberam o Espírito Santo e estão tentando realizar algo para unir metodistas e pentecostais, e batistas e pentecostais e presbiterianos, e todos como uma unidade, como um corpo de Cristo, e veem o Espírito operando, dizem, bem, veja, esse é pentecostal. Our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound 1,000 years will have no victory. After Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is gone. God shall take away all sickness and the suffering here we rise. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound 1,000 years. Have no tenderness. After Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up. Get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound 1,000 years will have no victory. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. The Bible says so. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound 1,000 years will have no victory. After Jesus shall come back to earth again. Do you love Him? Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, all beholding His hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of His grace
as gems in His crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy?